Good morning, good morning. Mag-disassemble ka, symbol ta sa absorber circuit sa GE Detex Ameda. Galon sa nato ang yang expiratory flow sensor. Manang flow sensor, inspiratory valve. Tapos yang EGS circuit. Tanggal na. Pati yung bilos isa kaset. Tapos ikabit na to. Balik. Dali ran eh. Ano yung mga port? Kaya paslak lang. Okay. Lock. Duk-duk naman eh. Okay. Hinahinay lang. Tapos yung expiratory circuit. Paslak yapon. Tapos yung canister. Pinahana lang pagtaod. Okay, dala na naman. Taas lang 2 minutes ani. Okay. Fights. Braking circuit. Thank you.